imana mangaramoti aka ate-ate muna dot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita dihita di minggon ima na nenet sian buku panurirang Yeremia bindu 10 sia ayat sada sahatu ayat pitu. Songonon hatana disi. Ondo hata ni surat na tinongos ni panurirang Yeremia sian Yerusalem tu pasi-pasi ni situa akan natarbuangi dotu aka malim dotu aka panurirang dotu sandok bangsoi aka naung binuakkon ni si Nabukadnesar sian Yerusalem tu Babel. Duk tarbuan raja Jekonya dohot jolmana rodi aka napina kias aka induk ni Juda dohot Yerusalem dohot aka pandehau dohot pandebosi sian Yerusalem. Na tinongos na tu Babel marhite sian si Eleasa anak ni si Sapan dohot si Gemaria anak ni si Hilkia na sinuruni si Dekia raja ni Juda tu si Nabukadnesar raja sian Babel ni nado. Songonondo hatani Jahuba Sebaot debatani Israel tu saluhut naung tarbuang akana hubuakkon sian Yerusalem tu Babel. Pauli hamuma bagas laos ingani hamu jalapuka hamuma akaporlak laos pangan hamuma parbuena. Buat hamuma poropuan bain jolmamu asa tubuhon anak dohot boru hamu. Pauruhon hamu anakmu jala boruhon hamu borumuna. Asa tumobuhon aka anak dohot boru nasida asa sopar hamu disi jala unang moru bilangan muna. Rikoti hamu mahuhut hasonangan di huta habuangan muna nahubaini jala tangyakon hamuma nasida tu Jahuba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Songonon do satu sima hatani Tuhani. Muna kadungan sapor seaon di bagasan guarni tuata Yesus Kristus 23 tahun lelengna molo di buku panurirang Yeremia 28 bindu si Yeremia jadi leleng nei 27 tahun si 28 bindui laho manurirakon sadatiki ikon ginosa gosa bangso na asing do bangso Juda molo somuba nasida molo somulak nasida tu debata gabe ikon marongso parik ni Yerusalem ikon marongso bagas joro na di Yerusalem. Ido na dibaritahon si Yeremia leleng na 20 tahun manang 28 bindu di buku nei. Songon sahalak panurirang na tutu imana panurirang na sitong ikon pasahaton na do barita nasian Tuhani sinurakonin ibana do tona sian Tuhani naso tabu begeoni bangsoi. Jadi songon panurirang ni debata ikon ulu do nasida pasahaton barita tona nasian debata nasasitong na so ulu bangsoi manangi honi ay so tabu begeon. Turpuk ta sadarion
Ima masa habuangan na parjulu di bangsoi dung pinaingot saliling 20 tahun dung dilumbahon 28 bindu dibukui di sonma dungi masa na didokni panurangi dibuang ma halak Juda raja dohot aka bangsawan dohot aka napistar dohot aka padde di sini dokot pandai hau dot pandai busi dohot aka malim dohot aka panurirang jadi arong dua panurirang rumang na ditiki imana parjolo panurirang na songon si Jeremia na pina bangkit ni debata langsung adong musai panurirang na pina bangkit ni pamareta manang raja na pasonakon pinggol ni rajai na palambok-lambokon hatana asa tabu begion ni rajai na panurirang na songonido na diangkat di sian Juda sian Yerusalem dibuang ma tu Babel. Nah di tonga-tonga na songoni sasitong na sadado tona ni si Jeremia tu bangso na terbuangi di tongos imana surat sian Yerusalem tu tano habuangan tu bangso na naung dibuang si Nabukadnezar sadado di dokod sasitong na ondolanna na naing dohonon ni si Jeremia irana songonondo jalo ma nabi naini di bata ido nau muli nau nuinggan unang alohamu lomoni rohani dewata sasitong na ido situhuna alay mo nakadungan sa porseon di tano habuangan ipe dong saut na di lumbahon si Jeremia tong do jongjong aka panurirang na patabuhon pinggol didokah ay satokin do hita dison mulo disata sinuaing dakpola tap bongkar koperta lok madisi satokin do dang leling hita mulak muse ido nanidok ni Tuhani ay panurirang do pasti mandok dilapik do dohot hata Tuhan asa porsea aka raja na mambega ka rakyat na mambegi aka halak Juda na mambegi sianon bui parsiajaran na parjulu tatiuk macai mauldo jolma muba Tedo, manusia itu sangat sulit untuk berubah. Atik pengamasa tu ibana na didok ni hatani Tuhani. Tongdo dong ulu. Kan ido. Tongdo bangkit panurirang pargap-gap. Ay sabar ma satokin do. Mulak do hitan non. Tongdo adong panurangon na patabuhon pinggol tidak akan lama alani jangan bersedih kita aka nasini rakonon idaon songon na optimis apalagi zaman waengon kita tidak boleh pesimis tidak kita harus terus optimis nina. Saya seran songoni matu halak Juda di habuangon. Kita ini harus ikon optimis loh kita satokin don di debata pasti mandongani hita ay bangsona terpilit do hita bangsona do hita satokin do hita dison. Pos marohatta nina. Luar biasa do.
Jadi unang paima jolo matua hamu muba. Jangan tunggu umur sudah lanjut usia baru kita mau bertobat. Belum tentu bisa. Bahkan mungkin napas nengak di ujungon otik nai belum tentu bisa bertobat. Bukti nanion. 20 tahun lelengna panurang Jeremia membari tahun, mengalumbahon, romanon uhum ni debata. Saut mai, robang so si pelebegu, kalau hata bibeli, dilibas mak, kalau didahata ni panuirangi sehira duhut-duhut. Rumput yang diarit di agwar ni songonima walak judai tong dangolo muba tong pinggolna lu pinggol nei tinggil tuna palampok-lampokon. Jadi hati-hati, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada nafas hidup, bertobatlah setiap hari. Itulah patan di Pandidion di Katekismus ni Martin Luther yang kecil. Dia upon Adam nalilengi di aik Pandidion nina. Gano pari mubah hita. Mar hite-hite ngulu tahun. Jangan berhenti. Semakin hari semakin baik. Jangan bilang, nanti dululah, sudah tua nanti saya barulah saya kasih waktu untuk Tuhan. Kalau bisa. Iruna perjula muna kadongan sapor saun. Napa dua hon, aka panurang pargap-gapi, pabotohon tu halaki juda na dia habuangani, aha na lomorohana ditangihon halak juda. Dedo. Dak sude na lomorohata si tangihonoton. Hati-hati. Tidak semua yang ingin kita dengar harus kita dengar. Alak juda di habuangan pasti di mana mandok lomo rohana molo adong namandok mulak mau to satok kita satokin nai. Pasti dituin enak ingin dicari. Ai noak pegudang do pandurang parkap pamuna kadungan sapor saun. Pere kamu mak. Molo tu akaburu-buru gudang do pandurang parkap. Molo ngatambah timbangan 1 kilo 2 kilo dungi Roma di dokma. Minum pil ini, maka berat badanmu akan turun. Maka Anda akan memiliki tubuh ideal. Wingot doa dong na julu, na asam uraton. Sahit na asam urat, dongan pandita. Roma tu itiki tu hurianami. Jadi arong ma na semar get-get di si ruas ni huria. Amang pandita ina ngasai mangan molo ubat asam urat naum ampuh mujarab ima lakat ni semangka ni neman pas saya mangan cuci mulut semangka dia langi mana mai dia langi mana lakat ni semangkai di dok rohana tikos hatani hape marget-get ulan mulak pandite kele-kele mana. Dia jut-jut tabegi songonon. Jika Anda membeli mobil ini maka tetangga Anda akan menghormati Anda. Isi mandok bas ikon mobil membainita dihormati tetangga tak. Bahkan di gereja pebere kamu ya,
Jika Anda pergi ke gereja dengan rajin, maka Tuhan akan memberi semua yang kau inginkan. Pargap-gap. Dak sudeliano di batana ta pangido. Bahkan parjamida gudang pandang pargap. Molo au mangido tu de bata, mangido mercy, lo mercy nina. Saya tidak mau kepada Tuhan yang begitu. Boy tahu pareta-pareta. Hompar tu pangidot. Tuhan itu mutlak di atas segala sesuatu. Tang bui paretaun menangah. Haba dia ku pedang bui mamareta Tuhan. Lihat dalam hidup ini di bagasan ngulut tahun. Rengdah, budaya kita sekarang ini adalah budaya ingin cepat songon halak Yahudi nak Yudai nakin. Neng mahatop di pabuangan terulak mak. Maka nadong memberi tahun sengoni basonang mak. Budaya kita juga budaya ingin cepat. Nah jolo mangalopa mie goreng ikut turun bawang merah, bawang putih, bawang merah. Ah mesti bumbu nih. Ikon diulek jo. Nuaeng holan lawe mutu supermarket tu hormi instan sornok pentu ai kelas. Bahan bumbuna ngabui bi. Ipe palo jahu. Holan pijit HP Roma pargojek manaruhun si panganon. Semua ingin cepat. Dedo. Na jolo manongo surat tu huta, ikon surat. Makana bahasa Inggris na snail mail. Songon keong lambat. Dungi Roma laneng hatop jolo maun gape email. Dedo. Setelah email juga tiap apa lu paliliku langsung manaweng WA. Dung BBM jo WA noeng bui kaca-kaca. Kan begitu. Bahkan budaya ini masuk kepada gereja. Tak porseamu. Tak porsea. Piga gudang majulma di ruas tan waengon, na bui marminggu waengon, dang marminggu. Itu. Berapa orang? Coba teliti dulu, berapa orang? Kenapa? Lebih enak live streaming. Tidak capek-capek pergi ke gereja, terhindar dari virus, bisa minum kopi dan makan goreng pisang. Pere kamu juga. Budaya gitu udah masuk. Makanya kita ke gereja ini ya segini-segini terus lah, dan itu sebagian besar para halado dan keluarga. Nakin ngama biar riba mereng di siah Holland situa ABS keluarga sekeluarga nih. Ape Roma bereng amang tubing arong mamang tubing persekeloa. Dedo barama tamba mulai ate makan rok diso. Dedo karena ibadah kita ibadah persekutuan tidak ingin cepat-cepat kita. Budaya itu bahaya ke dalam kehidupan kita. Napa tuluh namun nakadungan saporseon. Anot pe mensejahterakan orang itu. Tai dan nanget-nanget. Andorak soha buangan. Umbai naso mampan baritani si pe saya lumba-lumbani si saya. Mai. Ala di dok rohana sida. Adong bagas joro di tonga-tongata. Tidak akan ditinggalkan Tuhan kita karena bait Allah ada di tengah-tengah kita. Seherana magic do, magis do, bagas joroi. Mula dong do pega bagas joro, dang lau Tuhani santonga-tongata. Unang mabiar lomota manang ahape. Dido. Jadi adong sada huaso, adong sada hagogoon di dok rohana sida halak juda
di bagas joro na di Yerusalemi. Molo ziarah tulu hali setahun parturu tu bagas joro di Yerusalem, maka hidupnya sudah terjamin. Atik pe dang hompar tu pangidoni Tuhani. Atik pe ngadau tu sakap ni Tuhani. Umbai na dipilit na sida sian tonga-tongani aka bangso di Portibion. Ngadau be. Ale di dokrohana sida dengan melakukan ritus agama, dengan melakukan ziarah, maritetena ziarah, dot segala macam kegiatan agama, maka kita akan aman. Amuna kadongan sapor seon di bagasan gua itu Yesus Kristus. Sasitong na zaman modern pegudang jolumana bada butusi. Tidak. Marhite-hite na masuk kita toktong ringgas marminggu, ringgas martangyangan, ringgas segala macam, maka kita sudah pasti sebut orang Kristen. Kita sering ke gereja, nga Kristen beba. Apa maksud ni Tuhan umbai naman jauh kita dada holan namar minggu. Seperti songon halak Israel na dijo, adong do maksudna. Dedo. Sian pamili toni bangso Israeli. Songon do ni hita pe dipilit dada holan rikot haluan di hita alay adong maksudna. Ada tujuannya, ada adok sakap ni deba tamar hita te nama milit. Cakolan na asaga besaleh hita. Molo ringga sita tu gereja, ringga sita marminggu, maka Tuhan pasti mengasih tanda kutip upah. Madabu hita tu pikiran ihalak juda morsongoni. Dedo. Martanait in halak Batak. Diulah non ape adong na ditarik. Dedo. Beragama, bertuhan, marminggu dang marpanait. Itu adalah suatu ucapan syukur dari kita. Neng di pasu-pasu Tuhan pe manang daung pe hita, au mulu marminggu mau. Ala naung dipilit imanai, malua dipilit. Bukan mau supaya diberkati kemudian saya dapat mobil dari situ. Molo madabu hamu songoni jatuh kepada pikiran orang Juda sebelum waktu pembuatan. Hati-hati. Namang ihut. Dino. Idu alana di ayat walu sasitong na jahaon do ayat walu. Didok songonon. Songonon do hatani Jehovah Sebaot tebatani Israel. Unang olo hamu pa oto-otoon. Ni panurang muna manang pangaruding. Akana di tonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi ni akan nipi munai. Jangan mau dibodohin. Unang ulu di pauto-oto. Nina si Jeremia tu bangsoi. Lani diginjangi pauli hamu bagas muna. Pere kamu sudah andorak suhabuangan di dokon imana songonon di bindu 10 onom ayat sada dengi rumah hatani Jehovah tu au songonon dak jadi ho membuat boru bahenon jolma jaladang jadi adong anakmu manang borum di ingananon do terus modisi diorai kanjang do pegan apa noaing pauli hamu bagas muna
ulahamu haumai dedo mangoli mau marasotan mamu mampir mau pari mamu dedo bekerjalah mangula mau mula-ula mamu parohon hasonangan dak pola tak bahas di zona hasonangan kesejahteraan itu apa dak pola ilojah kita membahasi nina aka penafsir itu dia dohalak juda di pakon ditempatkan di mana pasti bukan di ibu kota Babel pamer tanah oto mama mayakon dari jajahan dibawa orang-orang pintar orang-orang terpilih tertentu ditempatkan di ibu kota pasti tidak mau memberontak bohada alani ditempatkan di Peakon Maimana di perbatasan Syria nina penafsir Asyur dohot Babel tiki bekas perporangan bekas puing-puing hancur di sini bayakon namu mak mulai badi taras migrasihon tu sada daerah di Indonesia on nanggo udat seharo mumpaman mamakur peiba nama cai pir tanoi HP disuruh ma disi pauli hamu bagas muna disi ulahamu tanoi maraso tanamu unang moru bilangan muna balik ca tambah gabe sopar mamu kenapa ini patu bahasonangan kesejahteraan asa sonak kamu ay molo sonang hutai basonang dodot kamu alai bukan di kesejahteraan itu sebetulnya intinya adong do muse apa itu molo dibuka hamu ayat 10 sada jot-jot data toki apalagi molo adong na matean songon nakini dungi didok jol mama songoni ayo nunga takka suboto sakap na akan husakapi taringo to hamu nina Jehovah sakap pasonangan do tahe dada tu hamagoan asa au mangalian tu hamu ujung ni hinalunguton muna sayangnya perikop tahu turpuk tai olat 1 pitu harusnya panjang dia asa perintah pareta lau paulion bagas lau sasitong na paulion bagas mangula dot sude itu lapatan nih pajongjok kamu mah komunitas nih jol mana porsea di tano habuangan nih unang larisan nih pajongjok kamu komunitas nih jangan hilang ciri khas kita. Jangan hilang ciri khas songon bangsa na pinilit. Pajongjok kamu di si. Mula-ulau namu di si. Itu dokda. Bahasa aladung 70 tahun ikon buanon mo seon mulak tu tano Juda tu Yerusalem lau baen pasakapon patuluson sakap ni debata jadi mensejahterakan kota itu berhubungan dengan pasauton sakap ni debata ingat dang malu asyani moloran pabutokon subeo tahun bataboma ulani tidak mulo gabe duma pe bangsoi gabe mamora sudah kahitaon gabe sonang 2 tahun daulan tinggal di si adong sakap ni Tuhani pasauton sakap ni Tuhani begitu harusnya dong dung 70 tahun bulak mau enwa yang dang dibotohoi kadang-kadang begitulah hidup tak
fakta boto na masa di bagasan ngulu. Seolah-olah kita ini pintar, padahal bodoh sebetulnya. Pajago-jagohon do hita. Ingot do adong cerita ni halak Cina. Adong jol mapartani na pugus, alay adong hudana na botar na baca bagak. Rona mora utuhor masa dia dokon hargana asawagarar piga batang mas suleat pe. Adang bah. Ay sahera jol madong aku na maon. Satu raja tu pinggol ni raja adong hoda na baca bagak di dapogusan di hutan na lawi mana tu si diutus nina raja diami maon diau maon lomom maneng satonga raja pedilian dangolo ngiroma parutanai naoto doho dedo deng sedia liling dang di sibe dang di barana be hodai Roma dongan bagas dongan ombar bagas nih dongan sautan nih homa jolma na moto di Portibion goblok otak udang ninda tetangga nih bahasa ninda atsugari di gadis soi bahasa onak ko kurang retam aneng nuaing gabe mago mak gabe bura mak nuaing hodai di ho nina rau mana pogoson sian dia di boto hamu burai nahu boto lan sada do aidang di barai be hodai neng tinako neng mahu ada ku botoi alai dang di barai hodai buase dokon ho bura tu awi gabe kutuk tu au ai penilaian mudi dedo memang ko na oto ni nadlawor duk sabulan roh hoda na botari dibuan 12 ekor hoda Roma tetangga na muse hambar bagas nedot dengan sautane ay maaf maju bah salah na julu ninda kami na julu mandok gabe atau pape pasu-pasu do hoda na magui di hol gabe mulak muse ay sian dia di boto hoi pasu-pasu dedo nahu boto mulak kudai dibuan dongan 12 tu baranai lebih sian nidak ku botoi ngori dokon hamu pasu-pasu itu adalah penilaianmu sendiri dedo dak songoni jot-jot kita dedo adok jol mana badabu ponggol patna ane jahat mudi ay saliling ho na takangan ho umbay na ponggol patmi di bende batani na jago nai hitau iya bukankah begitu kita dedo dungi Roma jolma dituhor ma mobil na bacai bagak dungi Roma ita oh memang dipasu-pasu Tuhan do dimiahi Tuhan do ho nina hape na tinakko do hepeng nei bayakon jo bukankah kita membuat penilaian yang dari fakta yang kita tidak tahu sebetulnya songoni itu ngoluni halak jiudaun nang tagam gabe hasusaan dibuang tusan hidupmu masih di tangan Tuhan ngulum di tangan Tuhan idom bain na didoknakin diturpuk tai di ayat 3 songonon do nina kan songonon do hatan di Jawa Sebaut debatan Israel tu saluhut na terbuang akan nahubuangi bukan Nabukadnezar yang membuang kau ali au do nina debata alani upauli babagasmi berusahalah mau ulama buat kesenangan buat kesejahteraan ai akan naulina dengkan dono usakapi dang diatusi hono aing
Muse pe. Dedo, tiki mate anakku. Yo konjol macam hatani songon sinak ini. Udah ketu ya laki. Ainot pejolo mate mau dung di hari parpudi mau sukun Tuhan ini langsung bah. Ai mulu hamu pajago hudu mengatai niku. Pasif masih mulu kata kasar nih. Jadi begitu. Nah, yang narikot di halak Juda, jangan menjadi sakit lagi, tetapi bekerjalah dengan segala sesuatu yang ada, sumber daya na adong, sumber daya na adong, batano na tarulang, bekas tempat perperangan, anadong badisi dan adong menango pauli bagasmi, ayau do na mampen ho tu si, usahakan kesejahteraan, ayau do mampen ho tu si. Sakap na dinggan do ba itu ho, umben na disiho. Kerjakanlah pekerjaanmu. Ulama ulaumi, ayaw do mamben ho mangula disi. Sakap na uli na dinggan do ba itu. Jadi kesejahteraan na di patupa na di son. Manang hadu mau nih pe, bukan untuk kita nikmati seorang diri tetapi lau pasauton sakap ni debata. Kayak ko namu mah. Ai molo di hata terjemahan ni hata ni molo di bahasa Batak dangrong huta do di sonte. Molo bahasa Indonesia kota, kesejahteraan kota, tapi bahasa yang lain ada bilang itu tanah, negeri. Jadi dakolan kota. Di songoni, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Ali asing nih hitawon, dang nahalani dosa kita ditempatkan di parkare Jawatta. Dang alani uhum ni debata kita ditempatkan di Sonwaeng di Bandungon. Itu parasingan. Tapi kita ditempatkan di sini. Sekali lagi sekali naik, lau pasauton sakap ni Tuhan ini. Berusahalah sekuat tenaga, beranak cuculah, nikmatilah hidup. Nah, parbu ini hasil ni tangan tai nikmati. Unang diaduk parbu ini hasil tangan ni tai dak nikmati, na oto mai tai disi. Tapi gahali udok ko tamu na julu adong hutan toke paledan. Na hutan da di hutan na julu. Di mana toke boras di hutai. Kalau di mana panggiling. Nanoeng mangabuil panggiling. Imana tu ke ulos, ulan sian imana do ulos. Imana to toke sude, tuke HP imana, tuke sude imana disi, sude imana toke. Manor deke saceret dang nomor sada. Nomor 2 nei do bayakon marhuai. Dia tidak menikmati Pauli Bagas. Marpinopare kamu nikmati hasil keringatmu. Nino. Maka itu akan mesejahterakan orang sekitarmu. Nino. Unang oto hita. Maka nanti adok sakap ni debatana taida sian na mangula hita semoni. Tuhan mamasu-masu hita mangulaon hatana. Amin. Ale Tuhan mau lehate ala dipaingot hodo hami marite te hatam na ubigi hami. Dipangidodo hodo hami Tuhan. Asa manangan sungun dia pe nuang situasi keadaan di hami Tuhan diinganan nami be. Toktong mahami mangula di si Tuhan. Marpinopari. Dungi mandai sude hasil na hula hami. Batu pahon hasonangan di hutan kami Tuhan. Dada lau memberontak tuhu maliak kami, ala susah kami. Ale dipangidoho Tuhan. Marhite talenta na adong, marhite sumber daya na adong,
di pangidohodu Tuhan asa mangula hami. Urupi hami Tuhan, asa wida hami ngulu nami, manang di dia hami mangulu di inganan nami be. Hodo na pataru hami tusi Tuhan. Alani asini roham do hami bui sahat tuh tahun Tuhan. Alani urupi hami Tuhan, pargugui hami Tuhan, asa upatu pahami akan pinangidom di bagasan ngulu nami marsa sahalak soaksoni songon huria hami di Bandungon Tuhan. Asa toktong upatu pahami marhitete huriamon Tuhan. Aka ulaon na padumahon patupahon asonangan di tonga-tonga hutaun Tuhan, kotaun Tuhan. Mau lihat Tuhan, urupi sude dengan nami nahurangan, marhite-hite na diukap ho rohanami, asa radehami marsagi dot dengan nahurangan. Pasu-pasu saluhut akan namula-ulaun Tuhan, asa marhite Tuhan, udai hami, asini roham. Mau lihat Tuhan, di bagasan Yesus Kristus tangihon tangyang namion. Amin.